Siguro sila. Hi everybody. Siguro sila. Hi everybody. Wow, live for the live. Wala, first time ko mag-live dito. Hi. Ay, hello. Hi everyone. We're now open. May nanonood ba? Wala. Saan ka ba nag-live page? Sa Facebook page, For the 7 watching. Hello sa 7. Please share this live. Please share the live. For the init po. Yes, ayan, 62 na nanonood. Okay. Please share the live, everybody. Ayan, 100 na. Hello, everyone. Hello, hello. 1 pesos? Wala, wala. At tutagbang ko. Oh my gosh, everyone. It's our first 10 minutes here in opening in Cebu City. Dahil 10 a.m. po ang open ng store. Ayan na po kami. And that's the line. Like, O to the M to the G. Ito yung pinto. So, nung nag-open, tumakbo sila kaagad sa pila. Like, I'm so kilig. O, naman sa takbo. Dahan-dahan naman sila pumunta. Hello, guys! So we are now open for Christmas. May another pila. Hi! At 10 a.m. sayo kay sa buntag. So nangari sila din to check. Oh, first customer! Yay! Oh, for the video. Hi! Halika picture ka. Hala, okay ra kain natin. Vlog. At least na ipamalit din. Takot mo, aling Bani. Pare si Bani. Ikaw ang first time. Congratulations, friend. Mabangan na. Congratulations, ma'am. Thank you very much. Hala ka nang murag overwhelming na dyan siya makahilak na dyan tagta-lansang ani guys. Alam mo naman. So visit us here at SM. Ayan na, di ba? Unti-unti na pong nagdadatingan ng aming sounds and lights kasi kaka-open lang po namin and we didn't expect this kind of crowd. Hindi pa ako nakapagbihis and all. I'll be back mamayang 2 p.m. Let's magtutuos tayo. So yan yung line. Nakakaiyak talaga siya. Alam mo talaga. Wallet. Wala. True. Naurot na. Alibayas na. Tanong mo, Alibay. Yes, Alibay is the best. Please watch it on Prime Video. Thank you. Yes, I love you too. Huwag ka magpatalo, Stella. High blood na ka? High blood ko. High blood ko no? Ako po, high blood nga naman, te. Char. Palit sa bag, te. And JP Chu in the house. Thank you, Jan. Amazing. For the amazing. Ay, sir, nakasuot na dyan ka, sir. Kanina ra si sir. O, Ali, mag-picture ta. Huwag akong anak mo, ma-picture. Ali, tayo. Ako anak ko, wala si pa-picture niya. Ako yung palit. Si Mami ang mupalit, pero siya ang walay picture. The best siya. Kay mo rin siya Hermes Picotan. Which color is nice? Para ni mo. Murag kini. Kani? Ay, dili. Murag kini. Kay unique color. Katuganahan ko itong usap ko. This one. Kana, nindot na siya. Ay, kanang head turner. And this. Bisaya lagi ko. Hiningaw na dyan kong istorya. Kung kani ako palito na yun, alani kay pareha ng color.
Murag, ilisa ni mong color, so makapalit ka po kagduha. Actually, dili lang ko ako paliton. I love it. Mag-selfie ta, mag-video ta, video greeting and all. Palit niya. Murag nindot po ni siya. Usa, lahi na color. Lagi ng color. Kay parehan naman eh. Nindot na jud ni siya, kay humok ang leather. So, the black na lang. Kini na lang black eh. Kaya mapalit mo ba itong black usa? Okay, ra good mas. The more, the merrier man. Nindot. Karon dili na mamular ka. Dili na jud mular ka. Kini nice kaayo. Nice the brown. This is color. Ay, that's your color. Canvas ni siya. Yeah, pwede pa jud siya ma-sling bag. Maliga jud ko ba? Saon na lang siya. Ikaw nga maghawa. Yes, me. The second, the third, and the fourth buyers. Pwede ata The second and yeah. Oh, yes. We have 5.5K viewers already. 5,000 viewers. If you're in Cebu, please visit us here in SS. Yun pa ako today. Nagpakostume ko pa lang. Ayan.
Twinkle. Sa loob ata. Successful first customers. Wala pa ang paper bag. Nasa live. Sabi ko nga dapat yung apat. Para cover na. Mga babies. Thank you, ma'am. May picture. Me. May picture ang next customer. Thank you, ma'am. Say hi to the live. Me, picture sila ma'am tapos na mag-purchase. Thank you, ma'am. La 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 la. Oh yes, 4.7. Hi. Dapat pala for the hair ang photo. So yan po kami. Thank you so much for the line. Paano ito ibaliktad? So that's it, Pansit, everybody. See you on our next live later. Oh, so pretty! Bye-bye!